So what's up mga ka-brad and ma? Saan naman ta? Oh! Hi vlogs! Kanlao naman ta. Di naman ikron gadto man. Panahon taon lagaw naman ako sa bato. Subong ano pabilit day na naman. Ari no. Adto na kami oh. Tracking oh. Ayun, tumumugurder sa ano na sa Icharbe ng Pepsi store. Te ari no, doon hindi pa maglakat si Brad. Later mga brad. Hindi pa maglakat si Brad. So, later naman, update naman. Peace out. Oh. Guys, nandito na kami sa Punta Taytay pa lang. Di pa Tagaytay. Hindi pa Tagaytay. As for now, Punta Taytay pa lang guys. Hindi pa Tagaytay. Siguro mga within a few minutes nandyan na kami sa Punta Taytay. Pero hindi sa Tagaytay. So, ari naman ito sa buong guys. So, update ka. Ari na kami sa Kanlaon. Sa araw. Binkaos tinapay ito. Duduk ka. Mga pizza ta. Tagiyaw. Tagiyaw. Bossy! Boss! Boss! Order bossing. Nandito ka, boss? Ano yung order bossing? Anong may susuggest mo dyan sa akin, boss? Meron kami dito ang ano, Ha? Alupi, Bingka, Lanson. Akala ko Korean restaurant to, boss. Ang Korean Lanson, Korean Alupi. Meron ba niyan? Meron. Akala ko... Wala kami ditong bye-bye. Koreana lang. Oh, ganun. Wow. Saan yan, boss? Turo mo sa akin, boss. Saan yung ano? Korean bye-bye. Ito boss oh. Saan? Ayun na yan. Corn cheese to boss, 120,000. Boss, hindi naman yan bye-bye. Contest yan, boss eh. Boss, kupal ka ba? Uy! Boss! Boss! Nandito ka pala, boss. Musta ang buhay-buhay, boss? Ma'am, what's your order? Meron din mo ni Ma'am Corn. Busog matakaon pizza sa Pisaro ba? Narito sa Kanlao, no? Tama ni sino naman? Boss? Sir, delivery Boss. pizza? Ano mga motor kaliw? Sa ano na, boss? Sa Pizza Pie? Sa ikaw delivery boy? Yes sir. Nailang. Do ka pamilyar si mo, boss, Boss, ikaw ba yan, boss? Uy! Uy! Boss! Kupal! Ari ka naman di, boss? Ari ka naman di, boss? Ari naman di si boss ta. Oh? Delivery boy naman sa pizza aros Kanlao, no? Hindi ka kapakuno-kuno, gid saya. Hindi ka naman gilisubong, boss. Ikaw naman tagiyada, eh. Tunto ni si boss. Ano naman na, boss? Ano na, boss? Ay! Boss! Bad na, boss! So guys, so bayo ni Marlene guys. Ara mas dali. Bagumain. Pag-umain na bayo guys. Bagumain. Wait, tag mo guys sa 150. Minsan 150 nakabutang guys. Guys, sa lakli akong price guys. 200 gili ya. So subong ara na kami sa farm naman Nagawa naman. Gabalibol di 10-10. Boss. Oy, bossing. Hi. Ma, Ba? Ada sa? oo. Ay. Ada sa? Naa? Oo. Bata ka niya? Oh. Nadia ron? Boss! Ari ka, boss! Boss! Bossy! Kumusta ang buhay-buhay? Sige, boss! Kupal ka ba? Oy! Wag ganun. Ngayon, Joray? Ulo ko sa agtan. Hindi. Walay, pantay ko kay Greg. Marapos, sige, Guys,
Kami malukong din na kami. The problem has been resolved. I don't know if it's been resolved. Pero matyaga na talaga. So, subong, we don't know if where are we going. Clap, clap, clap. Pagwa namin ka naon, guys. So, update na lang kami ulit guys. Update naman sa Siya, taga sa ka. Ay na! Makatot, mas diba? Pwede mo, sa diin? Pwede chocolate? Wala eh, white pack eh. Tara si Joel guys. Lala ni mama yung dati. Yeah. Thank you so much. Kada baboy oh. Baboy sa karne. Ang dami kasi. Ang main nga baboy. Yan. Ano ba ang ano ba na? Napay nga ta? Yakman? Sabrat mga feeling. Mayong pilit sa daw. Ano? Pilit bag mamayong. Pilit mami bag. Thank you. Thank you. Little screen. Wala, masundi yun. No? Amat-amat nagasanag ang nasidlangan, nagapiwat-liwat sa aton nga tanan, nagapangagda sang paghiusa, pagbuntag at buot sa bagong aga. Ang sanaaw nga nagbuhag sang kadulom, nagaiwat-liwat sa aton ngayong, kinagbanag-banag, medala nga saad, nagapukaw liwat sang mga handom. Dali na magsinadya, kay nag-abot na ang bagong adlaw sa ton probinsya. Abanse de krense, kasugal lawon, panibagong panaad, nagputlak karon. Beep boop, beep 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 beep boop. Now the morn's early light streak across eastern skies.
giving forth ways of hope to both you and I, inviting everyone. Together we as one, share the blessings of this new beginning. As the daybreak shatters the darkness of night, there's a whole new meaning and all the glances smile. It's a wonderful day with a fresh new start to fulfill the yearnings of the heart. Let's join the celebration, a jubilation, as we brace for this brand new day. Avance Negrense, forward we move on, as we welcome the dawn of a promise renewed. Dali na magsinatya, kay nag-abot na ang bagong adlaw sa atong probinsya. Avance Negrense, porto dalawon, panibagong panaan, nagputlak karon. As we welcome the dawn of a promise renewed, panibagong panaan, nagputlak karon.